la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hayyul Qayyum. Assalamu alaikum. Alaka kisi, anaka nema, anaka barka, ambo nyini. Aya nyini Allah fa emu ye sangolo tigi ani duguma kolo tigi. Hina nyesi ama ani makari ika amfle ni nyeye ni hina nyeye. Aye kanarda Israel ka diw ye unzurna ani ra'ina kibara konkol aya kemane aya nani mogo do bito ka foko ra'in e jume ye kika fende nyese ama adian ni kwa ni ay akoko hal utun ka fo Unzurna. Suratul Nisa abinani awro. Abise ka kan yitu. O unzurna ye oye fleli de. Ebe fendo nyine ala fe ja ika hereta la. Mais ni ko ala ka hine ila aki fleni hine fleli ye eni mun ka kan abino de dima. Mais ni ko ni o de ra ina ye. Ni adia ni dia Jakarta dia abi Jakarta di maka itoi ebiti kunchi koko la dundo ayo de fosrotu baratu kono na Quran sura la aya kema flata ani wora ako momon lamin kone Allah be fendo ate mundom fendo be abawo yera sama anofe ko me o fem masina aka heretola fendo be abi goya iye o fem mandi iye me ja ika herego o fende la ko ale ala de badon me awta do donc tuma e wuli e be fendo de nyejira ala la ra'ina ka fendo nyejira ala la ko o ako sebe ko tesa ko afodron neke ifle ni hine fle liye ko ako no kera tuma mena a ne bi sondu bi son ima signa yo mena ala ka anson amen rabbi ambe kle jate bo ni ubele ko kalo c'est-à-dire ambe kalo de ta 600 kablas le boli non fait donc ka jate ni ke clé jate ambe bele 19 le 19 marsi kalo samba fla ni samuga ani sakele wakati ubika sense kata ambe ka gere tiema tien jume tien de yomal akhiri don là-bas tien jume yomal kiama don yo fla de don là-bas ani kiama don korna nana na fla bela jele donc yomal akhir ni obeke yan kanto ya buru bi fie ambe besa wa sura antun sara menade mais abena munu sura ya obebe fa kunkan abe kunkan bo o kunkan be Quran sura bisaba ani kononton suratu zumar aya bi wolom lani aya bi woroni shegi otawa suratu zumar Quran sura bisaba ani kononton aya bi worani aya shegi kunkan mina ke flaye kunkan folo ko ka je ko ban pep abebe ja fe bele jelembe fa wa nufika fi suri fasoika man fi samawati wa man fe mumbe sangolo ani duguma kolo abebe sa illa ma sha Allah fo na bora ajara ala e munwa summa nufika fihi ukhra o ko fe de buru fie ko flana be ke faizahum qiyamun yanzuruna obe dabo de walo sa kiyama ka jo ola munu tun sara bebe kunu tuguni kwanga na siga ola de anya yere ye ya chugo mina anya be anya la ya chugo mina
maa si ma autorisation ɲini ka na nin cogoya la an bala ka an yɛrɛ ye an bɛɛ sigilen filɛ nin ye cogo min na ko an bɛ bali ka an yɛrɛ ye kiyama fana nin cogoya kelen na quoi mɔgɔ minnu sigalen don sa ka kun na kabako don dɛ a ko ni bani adama fatura a ko aw nɔ bɛ to dugu jukɔrɔ aw nɔ bɛ to dugu jukɔrɔ Kuran sura 50 aya 4 aw nɔ bɛ to dugu jukɔrɔ suratul kiya fana aya 4 yayi Kuran sura 75 aya 4 Kuran sura 50 suratul kaf o fana aya 4 a ko ne Allah bɛ aw ka empreinte garder dugu jukɔrɔ a ɲagaminen don bɔgɔ la bɔgɔ de b'i bolo mais ja empreinte dɔ ka empreinte de b'i bolo ne ta e bɛ to ka kulonkɛ kɛ bɔgɔ dɔ ka empreinte yɛrɛ la yan denmisɛnninw bɛ kulonkɛ kɛ dɔw ka empreinte ye ni buuru fiyɛra ko Terminator film bɛ cogo min na ni mugu cir'u la u bɛ yɛlɛn ka former cogo min na ko ne Ala bɛ aw bisi ka bɔ dugu jukɔrɔ ni aw ka empreinte ye k'aw fara ɲɔgɔn kan golo kelen de ka sɔrɔ ka ni segin ka sɔrɔ ka aw ka gafe di aw ma o bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko an bɛ min aw bɛ min kiyama e yɛrɛ ɲɛ b'a la kiyama de kabako don dɛ o de kosɔn dɔgɔtɔrɔw tubabuw y'a ye k'a fɔ ja maanifin kelen o kelen n'a ka empreinte o de kosɔn o ye empreinte kɛ ko belebeleba ye parce que empreinte ye ko belebeleba ye a bɛ sɔrɔ ko kiyama kɔnɔ aya 4 maa si ani maa si ka empreinte tɛ kelen ye depuis an fa Adama fo diɲɛ laban a tɛna kɛ kelen ye a ko ni adamaden kɛra bɔgɔ ye bɔgɔ in kɔnɔna na a bɛ yɛrɛkɛ a bɛ kɛ empreinte min a bɛ yɛrɛkɛ bɔgɔ jukɔrɔ parce que bɔgɔ yɛrɛ de don a b'a garder k'a tɛ tunu kabako don dɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn shahidu k'a fɔ ka ɲini Allah fɛ Ala ka hinɛ an na quoi a ka hinɛ ɲɛ ɲɛsin an ma hinɛ ɲɛ a ka an filɛ ni o ye quoi donc mun ka ɲi aw ma an ma ale de b'a dɔn Ala k'o ɲɛsin an ma an kana kɛ mɔgɔ façon ninnu minnu bɛ to k'a fɔ ko ni an ka hɛrɛ bɛ min na Ala ko o an sen a n'an bolo kulugu dunkew y'o de fɔ Ala ɲɛna o don min na o gɛnna ka bɔ dugu la Kuran sura 18 aya 9 ka jigin a aya 10 na o ye Ala deli kɛ u ko k'an kɔni bɛna bɔ mais an bɛ taa min ka hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an t'a dɔn parce que munna anw ye fiyɛntɔw ye Ala an sen a n'an bolo minɛ i ka an lataga yɔrɔ la quoi an bɛ taa hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Ala sɔrɔla ka sababu bɔ u ka wulu la ko wulu de taara n'u ye fo kuluwo kɔnɔna na an tɛ o sababu ye tiɲɛ ye dɛ a ye wulu de bila ka mɔgɔ ninnu guider fo ka taa bila kuluwo kɔnɔna na ka taa u lasinɔgɔ kuluwo kɔnɔ saya sinɔgɔ san 300 u bɛ sinɔgɔ la u bɛ salen don Ala ye mɛlɛkɛw bila ka taa u garder a b'u u fari yɛlɛma a b'a yɛlɛma o de kosɔn ni anw bɛ sinɔgɔ la i b'i da i kɔnɔ kan i bɛ sinɔgɔ mais i bɛ wuli tuma min na i b'i kɔ kan maa dun ma e yɛlɛma e dun ma i yɛrɛ yɛlɛma o ko bɛ cogo di pour que e k'o ko faamu i bɛ taa sanpɛrɛn sura de ta Kuran sura 13 aya 10 a bɛ mɛlɛkɛw de bila minnu bɛ i kɔlɔsi olu de bɛ to k'i yɛlɛma a y'o mɛlɛkɛw de bila ka taa kuluwo kɔnɔna na a bɛ denmisɛnnin ninnu yɛlɛma n'u o kɛrɛ sɛgɛnna a b'u yɛlɛma walasa a kana toli ni i ma yɛlɛma dɔrɔn i kɛrɛ bɛ sa ni sinɔgɔra i kɛrɛ kan yanni dugu bɛ jɛ o y'a sɔrɔ i bɛ kɛrɛ dɔ in kan e yɛrɛ min y'i yɛrɛ yɛlɛma muso min y'i yɛlɛma e yɛrɛ ma muso yɛlɛma mɔgɔ si ma maga i la mais e yɛlɛmalen don jɔn de y'i yɛlɛma mɛlɛkɛw de y'i yɛlɛma mɛlɛkɛ de bɛ to ka adamaden kɔlɔsi yanni i ka don laban cɛ adamaden ka bon dɛ Ala ko walaqad karramna bani adama Kuran sura 17 aya 70 k'ale adamaden bonya adamaden ni ale y'a bonya k'a kɔrɔta mais adamaden kɛra fitiriwale ye ale Ala ma ni ale kumana a fana bɛ kuma kabako don dɛ bani adama ko bani adama ye kɛra kalabanci ye k'a sɔrɔ ale Ala ye adamaden bonya mais a fan caman taara fitiriwaleya sira fɛ ale Ala bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ ale fana bɛ na n'a ka discours ye Ala ta ma wasa kɛ a tɛ wasa kɛ a ye bani adama bonya nin cogoya la a ye denmisɛnnin ninnu an ka to ka Ala deli Ala bɔ an kɔni an tɛ sini dɔn dɛ mais sini dɔnbaga de ye e ye
an kan ka taa yɔrɔ jumɛn ka hɛrɛ sɔrɔ an t'a dɔn an kan ka mun de kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an t'a dɔn ala an minɛ an ɲɛ ani an sen minɛ i ka taa ni an ye yɔrɔw de la ka taa an bɔ fɛnw kan an ka hɛrɛ bɛ minnu kan denmisɛn ninnu y'a fɔ tuma min na a ko n sɔnna n bɛna a ka hɛrɛ bɛ kuluwo de kɔnɔna na mɛ n'a tun fɔra o ɲɛna ko u ka hɛrɛ bɛ kuluwo kɔnɔ a ka bon hakili ma o tɛ se ka o miiri u taara don kuluwo la san 300 kɔfɛ o wulila a kɛra ko belebeleba ye f'u ka kisa nana lakali alikuranɛ kɔnɔna na ko kisaw la cɛ ɲɛ ko k'a sɔrɔ ale bɛ ka fitinin mun fɔ kuluwo dun ko kabako de don mɛ ko u ka misi ale la ka kabako la ka taa bila an 25 an bɛ ala fo an bɛ ala barika da ala mun ye an kɛ shahidu bɛ haya in kalan ma dɔw ka seli la o la an tɛna bila ka suma an bɛna don hadisu an bɛ segin kɔfɛ a bɛ kɛ anw ma hakili jigi ye a bɛ kɛ mɔgɔw ma minnu bɛna lamɛnni kɛ ka taa a bɛ kɛ olu ma kalan ye minnu tun t'a dɔn a bɛ kɛ karamɔgɔw fana ma leçon ye walanda karamɔgɔ de ye adamaden ye kara bɛ a yɛrɛ kɔ a bɛ kara se i yɛrɛ ma fana o kara adamadenw bɛ yen o adamadenw bɛ yen o adamadenw olu de bɛ wele karamɔgɔ karatɔ karamɔgɔ donc siɲɛ kelen an ye o ta ka don an ka karamɔgɔw de don kuma teliya kojugu de don o ka karamɔgɔya e b'o o karatɔya ani o ka karamɔgɔya e b'o ye yɔrɔ jumɛn balaw tɛ yen adamaden ma ka ɲɛsin adamadenw ma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar suratul baqara aya 200 ni aya 1 ni ko dugukolo hɛrɛ ala ka hɛrɛ d'i ma a ka lahara t'a d'i ma mɛ nin bɛɛ hɛrɛ ye jumɛn ko k'i kisi ka bɔ fitina ma jumɛn fitina jahanama fitina bon jahanama ɲɔgɔn fitina tɛ yen a ko ni adamadenw donna jahanama kɔnɔna na ni alaw bɛ u mɔ tasuma na n'u mɔna u farisogo bɛ bɔgɔti ka bɔ n'u farisogo ni jenina k'a sisi ne ala bɛ farikolo kura falen walasa u ka dimi nɛnɛ nin bɛ alikuranɛ sura 4 aya 56 innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha mɔgɔ minnu kafiriyara ale ala ka ayaw ma ale bɛna u don jahannama kɔnɔna na mɛ n'a y'u don jahannama kɔnɔ jahannama b'u jeni u farikolo fo k'a sisi fo k'a fin n'a farikolo ni sisira a bɛ dɔ wɛrɛ falen walasa u ka dimi nɛnɛ ja dimi bɛ golo de la adamaden golo dimi bɛ ale de la ni tɛmɛna golo la dɔrɔn dimi tɛ yen kɔnɔna na bilen awɔ n'i ye nin pɛnse sisan i bɛ dimi santi mɛ n'a farala ni nɛgɛ farala ka don a kɔnɔ i tɛ dimi santi golo kɔnɔna na ja dimi bɛ golo de la ala bɛ k'o de fɔ donc fo ale ka golo ni falen a bɛ to ka golo ni falen o bɛ to o cogoya la mɛ o karatɔ o balaw jɔn de b'a se adamaden ma karatɔ de bɛ a se i ma o karatɔ nin ye jɔn ye olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu taara ka taa kitabu wɛrɛ sɔrɔ kitabu minnu tɛ kuranɛ ye o bɛ mɔgɔw nujuru minɛ n'a ye o ye ala ka kuma bila ka kuma wɛrɛ di adamadenw ma ko o ye ala ta ye o bɛ mɔgɔw nujuru minɛ n'a ye karatɔw de don o bɛ kara se a tigilamɔgɔ ma ale kana se k'a la dɛ o bɛ dama o baro bɛ fɔ k'a sigi depuis kuranɛ kɔnɔna na ko yala ko kuranɛ sura 33 i b'o ta aya 66 suratul azabi yawma tuqallabu wujuhuhum fi nari don min na an bɛna adamadenw ɲɛda yɛlɛma jahannama kɔnɔna na yaquluna ya laitana mɔgɔ ninnu bɛna o kanto ata'ana allaha wa ata'ana rasula hali an tun ka tugu ala n'a ka ciden kɔ a ye nin mɛn dɛ don min na mɔgɔninfinw bɛna u yɛrɛ sɔrɔ jahannama kɔnɔ a bɛ kɛ balawba don dɔ ye mɔgɔ ninnu bɛna nimisa o bɛna o kanto ko he
ah ko bone ba ye ba nimsa nana hélas amba ke chugudi chuga wera fuite ah ko bone ba ye ko hali antum ka tugu ala anaka kirako ay ni mede konga wa qalu ubu kanto rabbana antike ala inna ata'na sadatana wa kubara'ana ay mo fo nyangam nyamo baw nangam ma ko ma tugu ala naka kirako de mais ala naka kira e jume ibo ye alquran sura shegi aya mugani nani ay mu defo ya ayyuhal ladzina amanu ako aw munu limena lendo istajibu lillahi wa lirasuli ay ala naka chiden ka wele jabi kan jabi iza da'akum lima yuhyikum tumana mina aye aw wele kana fema mumbe nyana maya bambali di ama aye aw wele kana fende ma ala e mo wele kana jume a era ka kuma kan mais ay jonde black a wele dayin ke ay chidon de black a wele dayin ke ko ay na mi kai ala bato ni jume aka kuma kan e tawrata aka kuma kan e lidilai ko ay na ni fema ninde be nyana maya bambali di awma ko me ala me de mo bunu bina o yera soro jahannama kono nana obina kuma do de fo ala be ka la kali ha obina ke akunu dona jahannama kono agele alemba ubu kanto ko oluma tugu ala na ka kira ko okoro o matugu qur'anu ko amina wode ye korona de ala na ka chiden ka kuma kai abora ala fe adona chiden da chide ya bange moye ode ni kitabu ni ko mais oko kulu matugu ala na ka kira ko de kulu tugura uka ma baw de ko ani uka nyemoko ama fo fa adalluna sabila olu de an fili ka bɔ ala ka sira ay ni mede karato de do karamɔgɔ ba ni karato ye munun tugulen bɔ o ko ho wa Allah o fana bena to jahanama kɔnɔ nana mais o ko kuma mun y'u se jahanama kɔnɔ olu ma tugu ala n'a ka kira kɔ olu tugura olu ka mɔgɔbaw de kɔ on m'a fɔ ko mɔgɔbaw ninnu de bɛ to o kisi wa le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils disent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Surat 33, versets 66 à 67. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-leur d'une grande malédiction. Aya bina ni konontoka sa seduketa bina ni konontoka rabbana atihim di'faini min al-azabi la jaba mumbe olu kan bi ko nyogana fla fo ala de ko ke karamo ban Allahu akbar janama konona kaba ko donde ko fo de ka ke amabande ko ala ka udanga fana ka fara wal anhum la'anan kabiran danga la bele ko fala fo ala de ka karamo banu o karamo ko de borobe na bo awye karamo nunu chodi o yeni balaw se o yera kuma ani ko o balaw se konfimu ma wal ma mo munun bu no fe balaw ni na chodi ko fanga sigi ko anga ke hakili jige shaidu bi ni bedo me fanga siga o ma soro do wera de abesiri no ko hadisa hadisa o ma fo ko obi mo fili ko mo no be olu fili ka bo ala ka sraka mais o ya fili o ye mo fili chugudi ka bo ala ka sraka o ya ke chugudi ko e beta suratul lukman de ta aya woro wa minan nasi man adama deula dona soro mo chela yashtari lahu wal hadith ate manke de bani adama ko mo de bena bo o chema mo munum be o be munde ke ko beta
Yashtari laha wal hadith. O beta o ni dungo baro de sanko. O ni dungo hadisa. Ay hadisa men. Sigi hadsenga. Yashtari laha wal hadith. Al hadith. Ko bita al hadisi. Ko beta o ni dungo o ni janya baro de san. Mais o ba san ni janya baro ne abe san ka bla hukum jumen kono na kemena ye. Li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Do wala tede wala saka adama de fili ka bo ala ka siraka ni o boro kan ni. Kana sikala de. Bighairi ilmin. Karamogo bani jalamugu babala koloshi babala ni yae aye choko kai suratul munafiqun Quran sura bi woroni saba aya folo katabla aya nanina aye choko kai akuma choko kai ni yae ebe soaye ala rede begani fo comme ka soro kati kisa kande kanne kadi ko o karamogo bani ni tugura ko abi filika bo ala ka siraka o karamogo bani abala ka fe mun fo ye dina na ashiti wahye Allahu baro de do ako ala kiraka hadisa de do mais aba o de keka i boroko aba fo ko de ye kisey o tokola abeka i boroni ala kira tokola amina o fana ye ko ala kira de côté aminana ka bo karsala abi i boro ni yaye iti somi ka fo karamogo de do iti somi ka fo karato de do mais abina ise karama parce que hadisa o gulolen do ko ha ala kiraka hadisa aw bi se ka fo ala kiraka hadisa te cien tugodi awasoro kitabu do de babulo lakadaru babulo samardani babulo Fiku. najib balak fiku ala mede ko de hadisa yi ko de ala kiraka hadisa yi a gulolen do ola atara ni sago ta sa me ay ni mede kabita ni sago hadisa de sa ete iranien ye kabe Bukhari walma kitabu munun wala filindo makakaw ka fanfela la olu to hadisa fe karamo bani bita soro Iran fanfela la iba soro karamo bado do jalamugu bilibili babala bonya bala here bala fembe babulo mais ale beta usul kebi de sanko kitabu do de beyi shia moko ka kitabu de do ani sakala nu ani najul ba o ka karamo beta o kitabu de sanko ate doni fe ate Bukhari ni Muslim ni Tirmizi o ta ka fenye c'est ça natara o sa abe mo wajini o boro kan ye ko aba fo ko alakalila do ya alakali o kitabu kono o fana ya alakali o ya me afala o fana fa ya me o fala o fana fa ya me o fa fala o fa de ya mine ala kira yera la Allahu akbar abo fo e resile e be singa son Allah Muhammadur Rasulullah abiki kana ko sebe ko do effectivement aka sebe ko do mais avec un filika bo ala ka siraka ni boro kan were de ko hadisa were de do babulo Allahu akbar kara mogo de do kara to de do abina kara se ema parce que a fleki filika bo ala ka siraka ni barokan were de barokan mun baro bora ye suratul Luqman kon Qur'an sura bisaba anikele aya wo ina maw sura mawla munum bita unni janya hadisa san wala saka o hadisa ke ka adama don filika bo ala ka sira ka noye ko doni tigute doni غير ilmin ayen kala Et parmi les hommes, il y a quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Sourate 31, verset 6. Aïe mede o kara mogo nunu hadisa baro amina hadisa baro de sigi biko hadisa baro fanga hadisa baro ne sigi ka barachi kokora donc en clair hadisa ko la mena mais don tewa ambe sigi ko ambe tanye ambe sigi ko uyeko amon be ka talenye ha mais ambe sigi ko ka do sama ka bo karamogo nu bolo ni mum be ka bo karamogo nu bolo ebe bo karamogo nu bolo yani
tiɲɛ ka na i ma ni o ye saya ye ni karamɔgɔ ninnu i tora karamɔgɔ ninnu kɔ ni saya nana i sɔrɔ i ta tiɲɛna i halakira a filɛ ka baro dɔ de fɔ mɔgɔw ye ko u bɛ mɔgɔninfinw lafili ni hadisa de ye a bɛ se k'a fɔ ko Bukari ka hadisa tɛ tiɲɛ ye cogo di a bɛ t'o la dɔrɔn Najul Bala ka tigi b'a fɔ ko Bukari ye nkalontigɛla ye ale kana se k'o kuma n'i taara Maka jamana yanfan na olu ka kitabuw ye Bukari ninnu ni Muslim ninnu ni o de ka di u ye u ka karamɔgɔ u ka représentant bɛ Mali la yan u ka ca u ye o ye Ana ibn Aisha Aisha radiyallahu anha yaye a b'o fɔ ko a minɛna ka bɔ an ba Aisha la Ala ka jɛba ma ko o y'a minɛ Alakira yɛrɛ la ko o hadisa ko Muslim tigi y'a lakali ko hadisa Bukari tigi y'a lakali ka taa Ibn Abbas ka sira kan walima Abu Hurairata yaye ka sin ka nkalonba dɔ tigɛ jama sigilen bɛ u bɛɛ mɔsɔnnen bɛ dɔw bɛ bomosi b'u la dɔw bɛ foyi t'u la bɛɛ ɲɛ cɛrɛ parce que bɛɛ tɛ bomosi tigi ye dɔw bomosi bɛ nin bɔ dɔw bomosi Ala m'a d'u ma u bɛɛ sigilen bɛ u bɛ k'u ɲɛ waka karamɔgɔkɛ la a bɛ nkalonba tigɛ k'a minɛna ka bɔ sahaba dɔ la k'a minɛna ka bɔ sahaba dɔ la a bɛ ka baro de hadisa de don hadisa kɔrɔ baro baro kɔrɔ hadisa hadisa kɔrɔ baro a bɛ ka aw baro diina na mais a bɛ ka fɛn minnu fɔ a bɛ ka taa kitabu wɛrɛw de kɔnɔna na quoi barokan wɛrɛw de don ka a yɛrɛ ni diyaɲɛ baro de don ka parce que baro wɛrɛw bɛ ale bannen don o baro la wabiyaw minnu b'u yɛrɛ wele wabiyaw mais o tɔgɔ in man d'u ye sisan sunna de ka d'u ye dɔɔnin arabu sunna wal n'i y'a ye usulul kefi kitabu b'a bolo walima Najul Balaga b'a bolo a bɛ k'a kalan ka fiɲɛ de ɲini a kɔnɔ ka siya mɔgɔ dɔ lagosi n'a ye siyaw siya ye Iran de quoi Iran jamana olu ye siyaw de quoi olu fana ko olu ye Muhamadu nɔfɛtɔ mɔgɔ ye ko olu ye Alakira somɔgɔ ye olu fana Bukari ka kitabu ninnu tɛ u ka kitabu ye quoi u ka kitabu bɛ yen u ka hadisa kitabu bɛ yen minnu kɛra wabiyaw ye ni u ka daga bɛ Maka jamana kan olu ka kitabu tɛ Najul Balaga ninnu u t'o fɛ o ka wari don o la k'a fɔ ko bɛ o baro ta ka i baro ko diina baro de don kan ale b'o de lagosi quoi bɛɛ dun ko k'a taara Alakira la bɛɛ Alakira kelen bɛɛ ko wabiya ko a minɛna Alakira la siya mɔgɔ in ko k'a minɛna Alakira la tijɛnɛ mɔgɔ in ko k'a minɛna Alakira la sufi mɔgɔ in ko k'a minɛna Alakira la Maliki ko k'a minɛna Alakira la Shafi ko k'a minɛna Alakira la Hanifa ko k'a minɛna Alakira la mais o bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o bɛ ɲɔgɔn lagosi mais a bɛɛ bɛ ka taa di diina kelen in kɔnɔ ko kira de ko ten wa jamakulu bɛ bɛɛ bolo mais Ala ye mun de fɔ i ɲɛna suratu Nisa ye aya 80 ani aya 7 an ka Ala ka kuma lamɛn a aya laban 7 aya 80 ani aya 7 ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا hadisa ko kuma nana yan dɛ mais ni a ɲininkali lama de nana yan ko yala ni hadisa ko don cɛkɔrɔba ko ni hadisa ko don ko ka e ɲininka dɛ ni hadisa ko don ko ɲininkali ka tengu e la ani ne ani an bɛɛ ko e bɛ jɔn wɛrɛ dɔn mun bɛ se hadisa la ni ale Ala ye Allahu Akbar. ko yala ɲininkali de don a ko jɔn de bɛ aw bolo mun bɛ se ka aw baro ko barokan de don mun ka fisa ni ale Ala ta nin ye man asdaqu minallahi hadisan ja Ala yɛrɛ hadisa bɔla de ye Allahu Akbar.
o y'a kɛ i n'a fɔ an bolo ala ta bɛ a d'an ma o ye kuranu ye kira ta ye o ye hadisa ye ala ko ayi ko ale yɛrɛ de ye hadisa tigi ye n'i ye hadisa mɛn dɔrɔn ale ala de don ko wa ɲininkali mun bɛ yen ko yala jɔn wɛrɛ bɛ yen mun bɛ se ka aw baro diinɛ ko la ko baro de don ka tɛmɛ ale ala kan parce que diinɛ ye ale de ye ala lillahi diinun khalisa kuranu sura 39 aya diinɛ tigi yɛrɛ de bɛ na aw baro ala yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ wasa a ye ɲininkali de tengu fɔlɔ kan ko yala jɔn de bɛ yen o aya nin kan Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Tientigi ye jɔn ye baro la ala ala de kan ka hadisa kɛ baro f'an k'a faamu baroba dɔ bɛ na bɔ hadisa ko bara bɛ ci bi dɛ karamɔgɔ ninnu u ka sabali wagati ye wagati de ye ni wagati sera wagati sera diɲɛ ko bɛɛ ye wagati de sera naganagakan a sera a dan na naganagakan sera a ban ye bataraya sera a ban ye bataraya ye nkalon de ye ja alhaqu wa zahaqa batilu innal batila kana zahuqa Quran sura tani suratul Isra bisegini fila o tɛ wa bisegini fila ko tiɲɛ nana don tiɲɛ nana mun kama a bɛna nkalon de gɛn a bɛna nkalon de tunu sabu nkalon dabɔra tunu de kama est-ce que wagati ma se karamɔgɔ ninnu maliyɛnw ka se ka kunu Bukari ka hadisa y'a don ta Muslim ka hadisa y'a don ta donc Muslim bɛ se baro la ni ala ye wa man asdaqu minallahi hadisan donc Bukari bɛ se ni ala ye Muslim a bɛ se ni ala ye Usilil kefu tigi a bɛ se ni ala ye Najul balaga tigi a bɛ se baro la ni ala ye Lagadaru tigi ale b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan ale bɛ se baro la ni ala ye ala ko wa man jɔn de bɛ yen asdaqu minallahi hadisan ni hadisa ko don jɔn de bɛ yen ka tɛmɛ ale ala kan e ko Bukari bɛ yen i ta tiɲɛna e ko Muslim bɛ yen i ta tiɲɛna e ko Maliki ka gafe k'a bɛ baro d'i ma ala tɛ mun d'i ma sabu ala t'a nin ma wala donc ça veut dire que ala tɛ se baro la sariyatigiw bɛnna mun kan o walawalalen don sariyatigiw bɛnna mun kan o faamuyalen don sariyatigiw bɛnna mun kan o de kan ka bila ba la mais ala bɛ baro mun d'i ma ko non ko o ma walawala ala dun filɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ na u bɛ taa baro wɛrɛw de ta ni u n'u sago ye ko o baro b'o mɔgɔw ye ka adamadenw lafili ka bɔ ala ka sira kan ni o baro kan ye mais k'a sɔrɔ ala bɛ ka kuma dɔ fɔ ko yala jɔn de bɛ yen mun bɛ se baro la ni ale Alahu ye jɔn de bɛ se donc ni maa tɛ yen maa dun tɛ yen dɛ maa tɛ yen dɛ maa tɛ yen mun bɛ se ala la ni baro ye dɛ ni hadisa ye dɛ hadisa kɔrɔ baro an bɛ segin a kan bamanankan mɛn na hadis baro diinɛ kɔnɔna na ala tɛ baro bɔ kira fana k'a ta kɛ a dan ma a tɛ ten cikan kɛra cikan tɛ fila ye cikan ye kelen de ala ta ni kiraw nana n'o de ye k'a bɔ maintenant mun de bɛ na kɛ ni ala ye hadisatigi ye an ka taa Kuran sura 39 an bɛ a aya 23 an k'o ta ale ala nazala ahsanal hadisi ale jigini kɛ sega kan nazala ahsanal hadisi hadisa nin mɛnna tuguni ko bɔn ale Alahu ye hadisaw la cɛɲi jigi quoi ale ala comme ale de ye maa mun bɛ se baro la ni maa bɛɛ ye barokɛla tɛ yen diinɛ na mun tɛ ale ala ye ko o ka fisa ni ale ala ye o tɛ yen barokɛla tɛ aw bolo mun bɛ se ka aw baro ka tɛmɛ ala kan hadisa bɔla tɛ aw bolo mun tɛmɛnen don ale ala kan ale ala de bɛ baro bɔ quoi o tɛ wa bon ale ala ye baro jigi ala kira kan ale ye hadisa jigi hadisa ni ale y'a jigi ka kɛ jumɛn ye kitaban mutashabihan mathaniya ka kɛ kitabu ye ayaw de
aya fla lamaw de don والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سيصلى من زكاها. bon John be se ni ala tay Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha Allahu akbar. Ko be kuma tande yaye ala de be ka nim boro ha ala be kuma abe kuma ko ni boro de a fla lamaw de don o be segi ɲɔgɔn kan ako ale Allah de boro kan jigi ka kɛ kitabu ye ka hadisa jigi ka hadisa in kɛ kitabu ye kitabu ni aya o de ba kɔnɔ nana o de ni ye ko ni hadisa kitabu ye Qur'an tɔgɔ ye hadisa kitabu boro kan kitabu de do ni ye ko baro de don maintenant ako kale ni de jigi aya jigi jonde ka suratul muhammad aya fla والذين آمنوا ako awmunu limaniya وآمنوا بما نزل على محمد munu limani lendo bi mani fe ye mun jigina ala على كراكم kirakan a jigina ala kirakan nin kitabu nin baro ni ja ni hadisa kitabu de ka jigina ala kira de kan mena comme a jigina ala kira kan a fora ye cogo mina a bala ka fote mena mogo de nana a koli abe ko nyefo mogo ye tuma mina aya ni kan Allah a fait descendre le plus beau des reçus, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Surat 39, verset 23. nin baro ni sisan comme baro kan jigina ala kira kan ale de kanga kaka Allah se balliku fe لسي mun jigina ما أنزل إليك من ربك fa in lam taf'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. alquran sura 12 maida aya bi woroni ko ala kira ka fen lase fe mun jigina ka kitabu de ma jiga ala kira ka kitabu ne kitabu jume boro kitabu de don hadisa kitabu de don hadisa kitabu de don hadisa kitabu ni aya de ba kono nana ko de jigina ala kira ka ko de lase namo lase ama alle ala ka ci fo mo koy maintenant o lase to la o hadisa ni ta quran sura ta ani shegi ibe a aya woro bota فلعلك باكئ نفسك amba don abike adola abike e muhammadu toro kosobe muna على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. obeka eka hadisa ni ngalon tiga obuko kodo eka hadisa ina obeka foko eka hadisa inte hadisa ina obeka foko korna te hadisa ina obeka bala umal limaniya nay hatta karamo shite mun ba fiye ko korna hadisa ina adala ka ba awdala ka me mali kono ya karamo do da ko korna yere de hadisa yi awdala ka me wa ko ala fle ka fo korna yere de hadisa yi ale ala ko ni hadisa kitabu mun jigi kiraka ko de niye me atogo ye kalan fe Qur'an kalan fe ko Qur'an yoro jime suratul qiyamah ayatani woro tani katabla tani kono فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. kalan na kala na yeki ka tuwako Qur'anu ye kalan fende ko na kala ni ye fika tuwako me na be kala mun be ka kono hadisa de do boro de do ko boro la chenyi de ni ye ko abora jonde fe ama bo muhammadu fe de abora jonde fe abora jina fe de ama bo jina fe de abora jonde fe abora jien o daba masa de fe Allahu Akbar. ka jigi kira kan kira ko kala mogo ye comme
Quran sura tan ni shegi suratul kafu aya woro ko kira ye baro ni bo mo ye tuma mina mo bana baro kaina mo yu ban hadisa ina mo ko ninte hadisa ye maintenant on nana munde ke utara baro were de glan ala sorola ki kanto waka zalika. Tu vas peut-être te consumer de chagrin. Mohamed. Parce qu'il se détourne de toi. Et ne croit pas en ses discours. Il ne croit pas à ses discours. Il ne croit pas au te limanani Koranu baroye. Au te limanani Korana hadisaye. Ko Korana hadisaye au te limananaye. Kazoro Korana de ha hadisaye. Hadisa una chie mun bora ala fe. Ka jigi. Ko yala John werebe bugarde be se bugarde kanga hadisa werebo. Mun kasa ni niyo. Muslim de kanga hadisa wera bo mun kawsa ni niyo mun fa mun kateme ni kawa maliki de kanga gafe wera lalaga ko boro de do mun kawsa ni niyo ako hebe John wera do mogoshi hadis Saidu te mo wera do Saidu ni ko Bugari amba fo Bugari ka boy Bugari ka mission Bugari ka boro Bugari ka kitabu ka mission Qur'anu jorotala moda maliki ka kitabu aka mission al-Qur'an boro usulul kefi tigi ka kitabu ka mission al-Qur'anu boro ta boro sabu ala ko John wera be e be mundo mun bi se hadisa la ni ale Allah ye e ko Bugari ango ita chena e ko Muslim ango ita chena shigi Muslim ka mission ala koro Abu Dauda ka mission ala koro nunu te kitabu ye kwa kitab mais effectivement ko ala ko mo na soro o bina ba ni de la kwa nu ba na ni na ko bita uni sago janya hadisa de 600 yudulika an sabili la ka adama don filika bo ala ka siraka ni o hadisa gafe o ye ko Allahu Akbar. Jebala galobala. Kabako ako mo lamin kitabu ni o banal barokani o banala ne ba kalama abe ki toro kosobe ayo defo Quran sura wora aya bi sabani saba ako adola abi toro Quran sura tani shegi aya woro mais abe ta Quran sura woro aya bi sabani saba aba fo ko danginia kika danginia ko abe alakira toro ay alakira toro ka ba innahu la yahzunaka allazi yaquluna dangina nyere ma abike e Muhammadu toro be min fola fa innahum la yukazibunaka ka foko e ngalon tigalaye walakinna zalimina bi ayati llahi yentede ba don ka fo e ngalon tigalaye me o ka mun ngalon tigay ki ba don ko e alaka ayo de walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun o wi ciden don ciden tunte kalabanci o cela kalabanci tunte donc o dambe ala adamadenya kuma nunu na ka foko tien fola de donc o de ko sa be le mama dana donc mais anana ni alaka ayo ye ko mo yo o ayo de ngalunti ya abolo ko o ta tien ko kasoro o dun ye boro ye jonga boro de do alaka boro de ka nyesi joma adamadewma ako baro ni korna baro mogo yo to o yake chogodi Quran sura woro kelen kon nana aya kemana aya tanifu wa kadhalika kabini chogo yala ja'alna li kulli nabiyyin nabi nyimo beye jugu sura ayera la shayatin al insi kabo jina sey tanana shaytanina ani wal jinni ani adama de shaytani jina shaytani ani adama de shaytani yuhi ba'duhum ila ba'din odu dama ye wahyu glan aye ni kuma bede kulu dama ye wahyu glan ka didi nyogoma zukuru fal qawli gururan kuma masirlo dama walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu ako mo malame natu yi tiga ala ja kutunte lalaga liker fazarhum wa ma yaftarun oto ini o ka fɛ lalaga le mbade ay ni mede ala filɛ ka kuma belebele ba dɔ de fɔ ye ako mo lamin ma jugu bɛɛ bi bɔ adamadenw ani jinɛ kunda ka ɲɛsi jɔnw ma nabi ɲumanw bɛɛ
nabi ɲuman si ma na dugukolo sanfɛ k'a nana ni ala ka kumakan ye fo adamadenw fana ka wuli u ni jinɛ setani ani adamaden setani u bɛ jɛkulu former u dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ala ta ni lagosi quoi mais u bɛ to ala ta ni hukumu de kɔnɔ k'a lagosi quoi o fana bɛ na ni n'u ta ye Allahu akbar. o bɛ na n'u ta ye ni waayu ka sira ye olu fana bɛ waayu dugu jukɔrɔ kulu jukɔrɔ kuma mun o b'a didi karisa de y'a mɛn karisa da karisa de ye a fana mɛn mɔgɔ wɛrɛ da o fana y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da jinɛ setani adamaden setani k'u bɛ sɔrɔ ka nkalon ni tigɛ k'a da ala la wa nkalon ni k'a cɛ ka ye a masirilen don a bɛ k'i kɔnɔ ko tiɲɛ don mais o bɛ kuma ni minɛ k'a didi de a minɛna ka bɔ karisa la karisa y'a minɛ karisa la karisa de y'a minɛ karisa la karisa de y'a mɛn kira da ko walima k'a yera f'u b'a fɔ ko kira ko a ye ne ye k'a kɛ cogo min na k'aw ka Keti. solu kama ra'aytumuni usolli ne bɛ seli cogo min na a ye ɲɛ ka seli cogo min na a ye ka seli cogo min na a ye seli ten a ye seli ten jɔn de ye kira selitɔla ye maliki y'a ye wa Amai. bukari y'a ye wa muslim y'a ye wa a dun ko k'a b'a kɛ ten a ma ye U yɛrɛ de ko k'a ma ye. d'accord k'u tɛ tile kelen ma a y'a yebaga ye wa a ye o fana yebaga a y'a ye wa o fana yebaga a y'a ye wa bon d'accord an k'a kɛ sisan a laban mun y'a ye o de ye seereya ni ta k'a y'a ye k'a fɔ ko kira tun bɛ seli cogo min na bon kɔrɔna ko kira ma ko n'i bɛ seli ko kira kana seli gundo k'a kana pɛrɛnni a kalankan ye k'a kana wala tajhar bi salatika wala tuhafit biha wabtaghi bayna zalika sabilan baro tɛ wa hadisa de tɛ wa jɔn de bɛ k'an baro nin ye tan jɔn de ye a bɔ a da ka bange a ye Mamadu Lamini d'accord Mamadu Lamini yɛrɛ de ko ala ko a ma ko n'an bɛ seli k'an kana seli gundo k'an kana pɛrɛn n'a ye kojugu k'an ka a bɛrɛ bɛn hakɛ a ma fɔ d'accord Bukari tigi nana walima Lakadari tigi nana fɔ ko non ko kira tun bɛ seli gundo seli fana a b'a gundo lansara a b'a gundo maintenant ale kɔni m'a ye kelen parce que u yɛrɛ ko ten ko ale ni kira san kɛmɛ olu ni kira san kɛmɛ o de fɔ donc a m'a yebaga ye mun y'a ye a m'a ye a y'a mɛn de k'a lakalila de ka na sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ ko ala kira tun bɛ seli fana dogo a bɛ lansara dogo a da jukɔrɔ fitiri jɔ laban kelen de k'a b'a gundo a da jukɔrɔ safo jɔ laban fila de k'a b'a gundo a da jukɔrɔ Lakadari tigi nana n'a ye muslim tigi nana n'a ye Abu Dawuda tigi nana o tɛ wa bon d'accord donc sisan o seereya nin a minɛna ka bɔ fo ka taa gun k'a yera o seereya nin minnu bɛ o kitabu kɔnɔ o kɔnɔ kuma ye tiɲɛ ye mais donc kɔrɔna ta ye nkalon ye O de fɔ. a bɛ k'o de fɔ i ye o kɔrɔna ta nin kana seli pɛrɛn kana gundo nin a y'o nangari ko mɔgɔ minnu bɛ ala ka ayaw na nangari ko kafiru do ko kafiru de don wa ma yajhadu bi ayati llahi illa al kafiruna kɔrɔna sura 29 a 47 a bɛ kɔrɔna sɔrɔ 34 fana a ye 38 ko an bɛna u koron k'u don jahanama kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ne ala ka ayaw nangari quoi ala ka kira belebeleba nin a y'a mɛn ala da ala de ye cikan in bila a don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Quran sura 57 aya 4 kira tɛ kuma f'a ka kɛ wahyu ye bon diinɛ dun a cira ni diinɛ hukumu a tɛ kuma f'a ka kɛ wahyu bon wahyu mun kɛra a ye suratu Yusuf aya 3 nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran kisa cɛɲi minnu dira ale ma kisa cɛɲi minnu lakalila ale ye k'a bɛɛ bilara kɔrɔna de kɔnɔna kira ma kuma dɔ sɔrɔ kɔrɔna kɔfɛ ayi ko diinɛ kuma de don k'a bɛɛ de kɛra kira yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ k'a bɛɛ ala ni a ka kira ko a bɛɛ kɛra kɔrɔna de kɔnɔ bon kɔrɔna de k'i kana seli gundo bon seli dun bɛ gundo lansara a bɛ gundo seli fana a bɛ gundo daji kɔrɔ o seereya bɔra min ko a fɔra ko kira ko k'a yera ale b'a kɛ cogo min jɔn sura jumɛn de y'o fɔ i ye aya atana sura
kira de y'o f'i ye yɔrɔ jumɛn a ko kira ma n bɛna i baro a lamɛn baro la cɛɲi bɛna jigin e kan mais baro nin ye jumɛn ye taa kuran sura 45 aya 6 tilka ayatullahi ayaw filɛ nin ye Muhamadu natlu ha alayka bil an b'a la k'a kalan i ye ni tiɲɛ jaati ye fa bi ay hadisin a nana tuguni dɛ ko ka aya ninnu bɛɛ kɛ hadisa ye ka bɛɛ kɛ baro ye fa bi ay hadisin fa bi ayi hadisin ja kɔrɔna yɛrɛ de hadisa ye aya ninnu de ye hadisa ye hadisa wɛrɛ tɛ yen dɛ n'i y'a mɛn ko alakira ka hadisa dɔrɔn kalabanci de don maa o maa n'i y'a mɛn kɔrɔna kɔfɛ ko alakira ka hadisa de filɛ nin Bukari kɔnɔ a bɛɛ kalabanci ala ko a ma ko hadisa mun bɛna d'i ma Muhamadu a bɛna kalan i ye de hadisa nin a bɛna kalan i ye mɛ hadisa nin ye jumɛn ye ayaw de Bukari kɔnɔ ayaw de b'a kɔnɔ Muslim kɔnɔ ayaw de b'a kɔnɔ Abu Dawuda ka kitabu ayaw de b'a kɔnɔ ba a ko kira ma ko cɛ jaati la ne Allah bɛna ayaw de kalan i ye ka aya ninnu kɛ bɔrɔ ye ka aya ninnu kɛ hadisa ye mais an mago bɛ mun na a ye mun de ko ka kuma nin kuncɛ fa bi ay hadisin ba'da allahi wa ayatihi yu'minuna ah shahidu a ye nin kuma nin mɛn dɛ kuma filɛ kuma banna yan a ko sisan ale ala ka ɲininkali de don ko nin kɔfɛ nin hadisa kɔfɛ ko adamadenw bɛ taa limaniya hadisa wɛrɛ jumɛn de la mun tɛ e kan ka taa min kɔ ni hadisa ayala man kɔfɛ Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Surat 45, verset 6. a ko adamadenw ni hadisa kɔfɛ k'aw bɛ taa hadisa jumɛn minɛ mun tɛ nin ye ko Allahu Akbar. ah mɔgɔ minnu ye hadisa wɛrɛ minɛ k'u y'a lalaga u yɛrɛ de ye ko Muhamadu kana n'o kɛlɛ ko a to n'u ta nin ye quoi a ma fɔ wa Kuranɛ sura 6 aya 100 ni aya 10 o ye hadisa mun lalaga u yɛrɛ ye ni wahayu olu dama ka shetani wahayu sira ye ko a jara ale ala de la n'a tun ma ale ala ja k'u tun tɛ se ka o kɛ ko kira kana na o kɛlɛ an tɛ yan ko an bɛ Bugari tigi kɛlɛ dɛ an tɛ yan ko an bɛ Maliki kɛlɛ dɛ an bɛ yan de k'a fɔ Maliki tɛ tiɲɛ ye Maliki ka kitabu tiɲɛ tɛ an bɛ yan de k'a f'i ye Bugari ka kitabu tiɲɛ tɛ an bɛ yan de k'a f'i ye lagadari tigi tiɲɛ tɛ an bɛ yan de k'a f'i ye Muslim tigi tiɲɛ yɛrɛ de tɛ an bɛ yan de k'a f'i ye f'i ko tigiw bɛnna mun kan tiɲɛ tɛ qul atu'allimuna Allaha bidinikum aw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ Ala ye aw ka misɛ Kuranɛ sura 49 aya 10 suratul hujurati famaza ba'da al-haqqi illa dalal Kuranɛ sura 32 an bɛ yan de ka nin de fɔ kosɛbɛ limanɛjɔnw ye kɔ minnu b'a fɛ ka u ka diinɛ dɔn k'a f'i ye ka liste ta kelen o kelen fɛn o fɛn mun tɛ Tawurata ye mun tɛ Linjila ye mun tɛ Kuranu ye a bɛɛ nkalon lestum ala kul ya ahlal kitabi aw minnu kɛra kitabu tigiw ye lastum ala shay'in aw tɛ pɔri la hatta tuqimu tawrata fo ka taa fɔ aw ka Tawurata kiiri jo wal injila walima aw ka Linjila kiiri jo wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani fɛn mun bɔra aw tigi Ala yɔrɔ ka di aw ma aw k'o kiiri jɔ ni nin saba tɛ k'aw tɛ fosi la lastum ala shay'in kuma filɛ dɛ Allahu Akbar. Kuranɛ sura 68 i b'o ta aya 44 suratul kalam aya 44 suratul kalam Kuranɛ sura 68 aya 44 fazarni wa man yukazzibu bi hadha al hadisi ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ ka ne ka nin hadisa nkalontigiya o to n bolo n b'u kili ci ale kana se ka kuma la minnu b'a la k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye
ko korna te hadisa ye aw de la ka me ko korna ye hadisa ye karamɔgɔ nu ta o fɔ ye ka sɔrɔ korna ye hadisa ala yɛrɛ de bi ko de fɔ maintenant ko ko nin tɛ hadisa ye nin ye kuranɛ ye ko to n bolo n bɛ taa n'u ye dɔɔni yɔrɔw la siraw la u tɛ bɔ fosi kalama sanastadrijuhum min haysu la ya'lamun u tɛ tila ala la a bɛ taa n'u ye yɔrɔ la dɔrɔn ka sin k'u kurun ten awɔ ala ka fɛrɛ ka bon dɛ n'a b'i kɔrɔ a b'a kɛ i n'a fɔ k'a b'i cɛ école ma quoi i banbɛ école yan fan na o b'a sɔrɔ a ye duguma laminɛ musow b'a kɛ ten de cɛw bɛ kɛlɛ o b'a essayer ka ɲɛda de i b'a essayer ka i ɲɛda fɛn quoi karamɔgɔkɛ hali e tun ka ɲɛda in bɔ a bolo n'a y'i tɛti a dɔ la i da bɛ funu walima i ɲɛ bɛ funu mais n'a pɔrɔla dɔ in kan ni mɔgɔ ma na ɲɛ ma a bɛ k'o de fɔ nin ye tan quoi suratul kalam kɔnɔ kɔrɔna sura 68 aya 4 ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko nin tɛ hadisa ye nin tɛ hadisa kɔrɔna tɛ hadisa ye ko kɔrɔna tɛ hadisa ye kɔrɔna tɛ hadisa ye a ma sɔn a tɛ Bugari ka hadisaw de ye hadisaw ye o to n bolo parce que o y'o de kanu u taara u ka nafolo don o de la o b'a la k'o de kalan walasa ka mɔgɔw fili n'a ye karatɔ de don a bɛna kara se mɔgɔw ma olu de welela kara mɔgɔw mali la o ka ca yan dɛ u bɛ tile ka kule alhamdulilahi rabbil alamin ni Bugari ka belebeleba de lajɛ alhamdulilahi rabbil alamin bere jan dɔ b'a bolo kalo ni lolo b'a la awɔ bere minɛnen b'a bolo bere ni kalo ni lolo de b'a la bolibatɔlaw de don bolibatɔlaw don nabi Ibrahima kɔrɔna sura 6 aya 4 ka jigin 76 78 ka taa 79 k'a tun bɛ lolo bato ko lolo tununa tuma min na a ko k'a tigɛra lolo la kalo nana a tun bɛ kalo bato a ko kalo ale tigɛra kalo la tuma min na kalo tununa a nana i gulo tile la tile fana nana tunu a ko ala sɔrɔla k'a fɔ ko ne Allah ye n yɛrɛ bange a ye a ka masaya kɔnɔ sankolow la ani duguma a sɔrɔla ka kɛ lima de ye jɔnw ye o kalo ni lolo tuma min na a y'a dɔn k'a fɔ ala o tɛ a y'i kanto a fa ma ko o tuma na ko aw bɛ fɛn de bato fɛn mun tɛ se ka fosi ɲɛ aw ye wa suratul anbiya Kuran sura 21 aya 51 ka taa bila 60 kɔnɔ a sɔrɔla k'a bɛɛ kari ni a bolo ye a y'a kini bolo kɛ ka kalo ni lolo ninnu bɛɛ kari ka bɔ yen kaba ko a bɛna o bɔrɔtɔ d'i ma suratul safat kɔnɔ Kuran sura 37 aya 87 ka taa bila 95 a ko Mamadu Lamini ko kira Ibrahima dɛ a y'a kini bolo de kɛ dɛ ka lolo ninnu bɛɛ kari o ye mun masiri a tun bɛ mun bato a y'a bɛɛ kari ka bɔ yen bon Ibrahima de ye jumɛn ye Kuran sura 60 suratul Mumtahana kɔnɔ Kuran sura 60 aya 4 ko Ibrahima kɛra ladege la ni aw ta ye ala ko ye ani mɔgɔ minnu tugulen bɛ nabi Ibrahima kɔ k'u kɛra ladege la sɔn yɛrɛma ye nabi Ibrahima ye mun de kɛ a ye kalo ni lolo bɛɛ kari ka bɔ yen kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ahu bon o kɛra wo u nana misiriw jɔ ka kalo ni lolo bila misiriw sanfɛ ka sɔrɔ k'u ka minbari dilan ka kalo ni lolo dilan a la tanganabere mun b'a bolo karamɔgɔkɛ ba nin a jɔlen don n'a ye kalo ni lolo de gulonnen don a la josɔnna de don jobatɔla don ale kana se k'o kuma na Ibrahima a bɛɛ kari ka bɔ yen pourquoi e b'a dilan e m'a mɛn Kuran sura 42 aya 10 kelen ale mun de fɔ laysa kamislihi shay'un ala tɛ se ka bisikiya ni fosi ye fil ardi wala fis sama sankolo kɔnɔ i tɛ fɛn lajɛ ko i bɛ misali dɔ dilan ko ala bɛ ɲɛdɔn ni nin misali ye ala dun ko misiri ye ale ka wa anna al masajida lillahi Kuran sura 71 c'est suratul jinn aya 18 ko misiri ye ale ala ka so ye bon sisan ni ala ka so de don e bɛ bisikiya jumɛn de kɛ walasa a ka dɔn nin ye ala ka so ye e ko kalo ni lolo ala ko ayi sankolo fɛn sankolo kɔnɔfɛn ani dugumakolo fɛn foyi tɛ kɛ ka ale misali ye n'a ye misiri ye ale ka so ye e ma se ka Allahu sɛbɛn
walma la ilaha illallah e ma se ko sebe e ka misiri la e ka tanga mbere la fo ibe kalo ani lolo de glan ka sigi ibe sigi yoro mina kalo ni lolo de do e ka misiri gulonlen do ka bla e ka sujudu bi yoro na kalo ni lolo de do e ka tanga mbere kalo ni lolo de do e ko ebe ibrahima de ko kama soro suratul fusilati korona sura bina nikele ay bisa ni wolom la alay munde bo wa min ayatihi al-layl wan nahar aka kaba ko dawla o clé ani suni clé wa shamsu wal qamaru clé ani kalo la tasjudu lishamsi kaka na sujudu bi akoro wala lil qamari aka na sujudu bi kalo koro aka na sujudu bi clé wasjudu lillahi ay sujudu bi ala nyekoro nyekoro allazi khalaqa kunna ala muye odam in kuntum iyyahu ta'buduna ne awta e ala bato jati ki kana sujudu bi nunu koro ebe kalo ni lolo glan ka beni e ka sujudu yoro e net e to ka sujudu bi o de koro e ka tangere mbere o de bi bolo tangere mbere kalo ni lolo de bala asige se ana ibuna abashkal ana ibuna abas ko kuma fore mi wayo bi ka jigi kira ka ibuna abas ko kuma de la mo koy wayo bi ka baro ala bi ka wayo ke ka kira baro nin kibara kun kan gola nin kibara kun ebe ibuna abas ko kuma de la ibun maja ko kuma de la ibe abu hurera ko kuma de la ko de ya lakali ko ya me do de da ebe na o de nyefan ya abi kuila ya darala ya hali ni karamo nyoni na o te bien tena ebe na mu fa ya ebe abu hurera ko kuma fa ya am ko be waide la akotilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fadi ay hadisin ba'dallahi wa ayatihi Allahu akbar te anga nyomo bunya sa ko hadisa wera tei korna ko hey atei ki kanga limane hadisa kuma wera jume de la munte qur'anu ye suratul mursalati kono qur'an sura biolo lan wolon la biduru o fana kala qur'an ay hadisin ba'dahu yu'minuna qur'an sura bi wolon la ni wolon la sura en to ko suratul mursalat a aya la ba aya biduruna akoni hadisa ko fe ko be ta limane hadisa wera jume de la adama dew be ta limane hadisa wera jume de la munte miye ha ka nga ta limane hadisa wera jume de la hadisa karamo nunu ko kubi limane bugari tala a ka ba ko dulunde ka ba ko ba hadisa karamo nunu ko kubi limane muslim tade karamo ko didu wa obi jama de cheta katanu gobo obi ta nyogon soro jahannama ko no bi nyogon jalati karamo misamanu nunu munu tumbu ko ba fo kulu tumbu ko karamo bawo de ko karamo ba nu de ulu fili oyo fili ni jume oyo fili ni hadisa ni dungo hadisa ye munte wahye ta Qur'an sura worom la aya bishegi kemeni bishegi ni duru fa bi ay hadisin ba'dahu yu'minuna anar nek maniye ko Qur'an ni hadisa de ko fe ka bita limana jume wera de lamina asigna kuma kande asigna ka amasegaka ay mo de ko n'ont-ils pas mérité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées et que leur terme est peut-être déjà proche et quelles paroles croiront-ils après cela? abana limana hadisa wera jume de la monteni Allahu akbar. ako hadisa ni ma don ta suratu waqiata Qur'an sura bidurani woro aya bi wuluna ni wolum la ebota bi wuluna ni wolum la kati innahu la qur'anun karimun innahu la qur'anul karim tini kadisa ko jugu ko innahu la qur'anul karim ko ite Qur'an do ko ni Qur'an korata lende ko korata lende fleni aka bon kosobe kitabu bonya nande fleni kuluka bonya tede kasoro kuluka bonya tede Qur'an korata lende fleni yeta innahu la qur'anul karimun Allahu akbar aya biolo lan shegi ah fi kitabin maqnunun kitabu ni ka atanga lendo a garde lendo
Bugari tangalen do. Le roi saoudien, le prince Salman, il a demandé à ce qu'on refasse Bugari. Ouais. De réviser Bugari. Prince Ben Salman. Wabe oka nyamoko kuntiki ba. Otawa. Koka Bugari révisé. A décret rebo. Ti anga sebe kuma ko mo we. Anga mana kanta. Ebe alaka kuma révisé. Pas de be lawa. Ebe kira ka kuma révisé. Ebe kira ka kuma révisé muna. Ayala bi révisé. Ay abara yɛrɛ daminɛ na o centre belebeleba dɔ yɛrɛ ka dɔnnibɔ caman fara ɲɔgɔn kan cɛ an bɛ ka mun fɔ ninnu ye kungo fɛ manamanakan tɛ nin kɔnɔ koyi diɲɛ maa bɛɛ b'a kalama ko ka Bugari réviser mun na Bugari bɛ réviser sɛbɛ ko t'a kɔnɔ Galon cayara kɔnɔ. a ko Kuranu ye kitabu ta Tangalenge. sega aya kan Fi kitabin maknudin. kitabu foyi tɛ mun tangalen don ni Ala ta in tɛ nin tangalen don aw delila k'a mɛn ko kɔnɔ yɔrɔ dɔ o tɛ wa a bɛɛ dafalen don wa yɛlɛma cogo t'a la dɛ a bɛ tan de Afala yatadabbaruna al-Qur'an. tɛmɛ n'a ye La yamassuhu illa al-mutahharuna. mais danfɛn sanumaw dɔrɔn de bɛ maga Allah. Ala a ye nin faamu wa danfɛn sanumaw de bɛ maga Wala. non o tɛ Kan ka danfɛn jaraba. sanumaw a danfɛn sanumaw dɔw filɛ nin ye adamadenw suratul mumin kɔnɔna na Kuran sura 24 aya 21 21 a ko Suratul Nur. ale a suratul nur suratul nur Kuran sura 24 aya 21 a ko Ala ka fisamaciya de kama aw kɛra mɔgɔ sanumanw ye a ma fɔ wa aya ni kala Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. ale Ala ka fisamaciya de kama Ma akara alay alahina na ka fama. awɔ Ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakin Allah yuzakki man yasha'u. a tun se ka kɛ mɔgɔ sanuman ye f'a ka kɛ Ala ka hinɛ Ala de hinɛ n'aw la aw kɛra mɔgɔ mɔgɔ sanuman ye jɔn ye Et l'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde. Nul d'entre vous n'aurait jamais été puni. Surat Nur, verset 21. mais mɔgɔ sanuman ye jɔn ye o la mɔgɔ sanumanw de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye Ala ka kuma mɛn Shaidu. n'i ma Ala ka kuma minɛ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ sanuman ye Siu. fo i ka kɛ Kuranu tigi ye i ka seereya jɔ Kuranu de kan olu de bɛ wele mɔgɔ sanuman ko bɔn ale ka nɛɛma de kosɔn ko an fana tun ye mɔgɔ ninnu tun cogoya la a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn suratul nisa ye Sai aya 19 ani aya 9. aya 19 ni aya Nani k'an fana tun ye hadisa tigi de ye k'an bɔra hadisa tigiya la ka kɛ mɔgɔ sanuman ye a ko k'aw kana aw yɛrɛ kun waso suratul najmi Kuran sura 57 aya 32 k'aw kana aw yɛrɛ kun waso lasanuya o tɛ wa ale Ala de ka fisamaciya de kɔnɔ aw sanuyara donc o kana kɛ aw ma waso ye o mɔgɔ sanumaw de filɛ nin ye quoi o de kosɔn a nɔrɔlen don Kuranu na a bada hadisa tigi tɛ nɔrɔ kɔnɔna na Aish. wa ko mɔgɔ minnu ka sanu olu de nɔrɔlen don Kuran na. o ye Kuranɛ de b'u bolo a bɛ k'o de fɔ a bɛ sura jumɛn na a bɛ haya jumɛn a bɛ sura jumɛn na a bɛ haya jumɛn N'a bɛ yala n'a bɛ da. o n'a bɛ yaala o n'a bɛ Da. da a fa n'a ba de filɛ nin ye wa ko mɛlɛkɛw fana bɛ yen Kuranɛ suratu Abasa kɔnɔna na a aya 12 ka jigin Kuranɛ sura 80 a ko mɛlɛkɛw bɛ yen minnu bɛ
Qur'anu kɔlɔsi o mɛlɛkɛw fana ka sanu a y'o fana fɔ ko laadiriw de don o ka sanu han a tɛ yen wa suratul abasa aya 12 ka jigin kɔ Isufin mukarama bɛ gafe sanu ye kɔnɔ mun gardelen don tɛmɛ n'a ye mun gardelen don mɛlɛkɛw fɛ marfu'atin mutahhara kɔrɔ tali b'a ka sanu bi aidi safaratin bi aidi safaratin a bɛ jɔnw tɛgɛ tan duuru kɔnɔ danfɛn sanu ma kiramin bararatin laadiriw de don a bɛ k'o de fɔ i ye ne tan tɛmɛ n'a ye an bɛ waatiya de kɔnɔna na aya bidurun wɔɔrɔ an bɛ segin n'a ye aya 80 sisan tanzilun min rabbil alamina ko kɔrɔna ni a bɔra diɲɛw daba ma de yɔrɔ afa bi hazal hadisi antum mudhinuna a bɛ k'a fɔ ko nin hadisa gafe in de tɛ tiɲɛ Allah hadisa gafe ja kɔrɔna ye hadisa ye a filɛ ka f'i ye seginna kuma in kan kɔrɔna yɛrɛ de ye hadisa hazal hadisi antum mudhinuna. Et c'est vraiment un courant noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ces discours-là que vous traitez de mensonges? Surat Al-Makiya, verset 78. mɔgɔw ma sɔn k'a fɔ ko kɔrɔna ye hadisa ye fiyewu anw de sɔnnen don k'a fɔ ko kɔrɔni de ye hadisa ye bon ala ko mɔgɔ minnu bɛ yen suratul nisa ye aya 100 aya 50 ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ma limaniya ala n'a ka kira la u b'a essayer ka farali don kiraw ani ala cɛ ka ala k'a d'an ma ka kiraw fana k'a d'an ma o limaniyalen don dɔw la u ma limaniya dɔw la k'o bɛ camancɛ sira ɲini kɔ camancɛ sira nin ye jumɛn atiullaha wa atiu rasula wa atiu rasula wa ulul amri minkum. hadisa kuma fɔra yan wa bi an ye hadisa ayaw kala a ye hadisa mɛ yan dun kuran sura 4 aya 50 ni kɔnɔntɔn suratul nisa ye aya 50 ni kɔnɔntɔn atiullaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum. a ye mun de fɔ ay ala bonya ala kira bonya n'a ka ɲɛmɔgɔ a k'olu bonya. hadisa ko kuma fɔra yan wa ayi kɔrɔna ko kuma fɔra yan wa a ye hadisa mɛn yan wa a ye kɔrɔna mɛn yan bon i y'a ye a b'o de fɔ kɔrɔna suratul fusilat kɔnɔ aya 40 suratul fusilat kɔrɔna sura 41 aya 40 ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ ala ka ayaw kɔrɔ ba ma yɛlɛma u yɛrɛ lafili n'a ye. u yɛrɛ lafili n'a ye donc i y'a ye hatatigi ninnu ko atiullaha ko o ye kɔrɔanu ye wa atiu rasul k'o ye hadisa ye i y'a ye o ye ala ni ciden bɔ ɲɔgɔn na maintenant sisan k'u bɛna camancɛ sira ɲini kɔ camancɛ sira ye jumɛn ye kɔrɔna ye cɛ ye mais a ma wasa kɛ hadisa ye cɛ ye mais a fana mago bɛ kɔrɔna na donc sisan a bɛ taa dɔ ta hadisa la mun y'a a ni sago ye parce que hadisa bɛɛ man d'a ye parce que hadisa dɔ ye dayifu ye kira ka kuma dɔw bɛ o ye lafulen don siga bɛ olu la quoi donc ale bolo sisan mɔgɔ yɛrɛ bɛ siga ala kira ka kuma na wa ko mɔgɔ minnu limaniyara ni o ye kira ka kuma sɔrɔ dɔrɔn o ni o tigi ala ni kira ye kiiri di u ma k'u b'a fɔ kaalu samina wa ata'na. suratul nur kuran sura 24 aya 50 ni kira ko ngo dɔrɔn i b'a fɔ ko i y'a mɛn i sɔnna de ina ma kɛ. bon ni bukari ye kira ka kuma ye wo pourquoi e bɛ yɔrɔ dɔ ta ka yɔrɔ dɔ to yen kafiri ala ni i sɔnna ka fɔ bukari ye ala kira ka kuma ye pourquoi e bɛ bukari yɔrɔ dɔ ta ka bukari yɔrɔ dɔ lagosi munna e bɛ bukari réviser hein maintenant sisan ko bɛ camancɛ ɲini quoi atiullaha o y'o kɛ kɔrɔna ye ka sɔrɔ kɔrɔna ko kuma ma f'i ye dɛ wa atiu rasul ko o ye hadisa ye hadisa ko kuma ma f'i ye dɛ a bɛ pan ulul amri minkum olu ye o ta ye jumɛn ulul amri minkum olu ta ye jumɛn maintenant sisan kɔrɔna b'a bolo
mais korna kelema wasake ala ko qur'an kono awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim Quran surah Ankabut ay mun defo awalam yakfihim yelma ama aw wasawa anna ne ala nye jigni min anzalna ye jigni min ke awka na kira buga kitabula kitabu min kala aw yelma ma wasawa ma uwasa korna ma uwasa yaye donc si ça korna ma uwasa il faut que ko lalagali ke ko kira ta be maintenant o kira ta ni o ala ta ni ta si ça ala ta fle kira ta fle maintenant o be chaman che sira nyini ko o be dota ni ko seli o ba fo ko seli be ma wala ko seli fora korna kono mais seli ma wala donc akimi salata ko o be korna kono abota maintenant seli be ke chogodi abeta hadisa de kono nana ko hadisa de bo wala ala dun ko ale hadisa be jigi hadisa wala che ni ka dafara o bo sisan tuma jumen de la hadisa vera donc corona wala corona ko fe wa ala kirala ka corona wala corona ko fe wa atiu laha wa atiu rasul wa ulul amri minkum akoro al quran sura nisa ay kono aya bishi ay mun defo ay ala boyi ni mo gomi tigi kira boyi ala de boyi man yuti rasula faqad ata Allah abana o kira dun anana kam aya wele ka ta jumema Quran surah bina nifla ayatani du suratul asura wa kadhalika fadu wastaqim kama umirta ay nanima Muhammadu mo wele kana Quranuma reki ikle kuma maba Pep. ko kira ka mo wele kana Quranama donc c'est ça ni kira ka wele ni jabi o de ye kira bunya akoko ni oke ko oye ale ala bunya li o de ati Allah wa ati rasul wa ulul amri minkum o fanate dore ko kira kala la degala So hermay. kira te bi mo mumbe ni abala ki wele kana Quranama ko o fana bunya kwa son atam mais ka fo ati ula ko e korna e ati ula ko e hadisa e mana kan de do be mana kan matemoka O sasa ko ube min fo ka ngola me ku ube min ge ka ngola je. ata shi la me ata shi le Ale be min fo ko la me ba ko ale jugo to ko. oko ko fen fla de dire kirama ko Quran na nyogo anyogo na wore o korna yoro me ate korna fashi o en galoye ko korna na nyogo na wera de dire kirama o ta cheye korna kelen fe de dire kirama wa uhiya ilayya hadha alquran kira yere de kote wa uhiya ilayya hadha alquran korna sura woro bagan ko fo sura ayatan kono li unzirakum bihi mun ko sa ale ka mo baga ni ale kele pewye flama di kirama ye ko kalabanci yakuma ko korona na nyogo na were de dira kirama a nyogo na were jume ko ya hadisa e kasro korona yere hadisa e mais hadisa jume ata ko de ni ko bugari usili ke fitigi ba fo ko te ni ko usili ke fi bugari tigi ba fo ko te ay jume were kitabu ba yirika wala million yirika de dumbe ko abe kira kote o ye korona na a nyogo na were ya o tise ka seli u tienta o ngalon de do ala ko o nana fo aye ko kira ye fe were di mo ma wakati ma se amba jo no te antumina Quran sura biduru ani kononton aya wolumla wa ma ataakum rasul faquzu antum bo tafsir anga ta aya damine Quran sura biduru ani kononton suratul hasr o ko kira ye mundi awma donc o fana o ke hadisa ye kira ye mundi awma amina o de tafsir ma afa Allahu ala rasulihi ako ala ye afo chogodi soro ko le bitin bi wele chogodi Soro. kelew sira fe kele gayene sira fe kele gayene sen fe soro mun be soro akonona na ko ni kele make min ahli alquran c'est-à-dire que dugu do be o yo yera daele kira ye ko o sona ko kasoro kele re make blen
dugu dɔw ye baya ta kira ye o sɔrɔ o ye sɔrɔ caman o tun bɛ sɔrɔ o di kiraw ma a ko ale Ala kɛlɛ minnu bɛ yen ni kɛlɛ ma kɛ ɲɔgɔn tɛlɛ ma wuli dɛ sɔrɔ minnu sɔrɔla ko a bɛɛ ye Ala n'a ka falillahi wali rasuli Ala n'a ka kira de ta ye o sɔrɔ bɛɛ ye wali zi kurba ani a ka masuru mɔgɔw kira masurumamɔgɔw sɔrɔ ni y'u ta ye wali yatama ani yatimɛdenw sɔrɔ ni a ka di olu ma wali masakini ani misikinɛw sɔrɔ ni ka di olu ma wabni sabili ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ tagama sira kan ni u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ko sɔrɔ in ka di olu ma sɔrɔ ni y'u ta ye kay la yakunu dulata bainal aghniyai a ko ko ma a kanu de sɔrɔ ni ka munumunu aw sɔrɔtigiw dama ni ɲɔgɔn cɛla la ayi sɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ kɛlɛ sira fɛ ma kanu ciden ni c'est-à-dire faama sɔrɔ bɛ minnu dama u k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ayi ne Ala y'a laɲini de ye fantaw ni yɔrɔ ka yala yatimɛ ni yɔrɔ ka yala dɛsɛbaatɔw ni yɔrɔ ka yala tagamakɛla minnu bɛ gɛlɛ olu ni yɔrɔ de ka yala mais aw faama ninnu aw ko tɛ wama ataakumu rasulu fakuzuhu o la o hukum kɔnɔ ni Ala kira ye mun di aw ma a k'o minɛ wama nahakum anhu fantahu n'a ma mun di aw ma a k'aw yɛrɛ minɛ o tuma na sisan ko n'a ye mun di aw ma ko ye Kuran ko o ye hadisa ko kuma fɔra ye wa n'a ma mun di aw ma do o ye jumɛn sisan n'a ma mun di aw ma o do ye jumɛn sisan ko kira ye mun di aw ma o kala wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit. Abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Aïsra Allah. Bon, aïe mais quoi? Aïe fait mun di aw ma, a ko minɛ a ma mun di aw ma a k'aw yɛrɛ minɛ a la. A ka siran Ala taala ɲɛ. Donc ko a ye mun di aw ma k'o kɔrɔ ye hadisa ye kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ. Walasa i ka nin hukumu faamu an bɛ taa suratu tawba ta aya 50 ni aya 6 an k'a kɛ 6 an k'a daminɛ 6 walasa ka baro ka ja. Awɔ. Wa yahlifuna billahi. U b'u kali munafiku b'u kali e Muhamadu ye u b'a fɔ wallahi billahi tallahu. Innahum laminkum. An n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo. Wama hum minkum. K'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Walakinnahum qaumun yafrahun. Ala ko tiɲɛ tɛ ko nkalontigɛla don ko wa ko ji. Jitɔw don pere. Ko munafiki y'o ye jitɔw don ko tiɲɛ tɛ dɛ. O bɛ k'u kali i ye a Muhamadu ko an bɛɛ de ye kelen a bɛ ko tiɲɛ tɛ dɛ ko jitɔbaw de. Poltron. C'est des poltrons quoi. Tɛmɛ n'a ye. A yɔrɔ kalan. A bɛ se 50 ni 6. Tɛmɛ n'a ye. Yani i ka a sɔrɔ. Law yajiduna malja'an. Ni dayɛlɛli kɛra o ye c'est-à-dire que n'u fɛrɛla. Aw magharatin. N'u ye kuluwo kasɛti quoi kuluwo n'u ye kuluwo sɔrɔ u bɛ boli ka taa de u bɛ taa o dogo yen de walima sojuw la o bɛ dogo sojuw de la quoi wala n'u fɛrɛla a y'a ye wa k'u bɛ u teliya de ka don yen k'u dogo o tɛ wa. Aw mudkalan la wallahu ilayhi wa hum yajma'una. Aya 58 ko a bɛ olu la mɔgɔw bɛ olu la munafiki ninnu na a ye nin mɛn dɛ sisan kuma nin yɛrɛ filɛ nin ye. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqati. Ko dɔw bɛ ciden kɔrɔma tigɛ u bɛ ciden jalaki sarakati ko ninnu na c'est-à-dire que sɔrɔ mun ko fɔra i ye bitin caman ma sɔrɔ k'o bɛ to ka taa kira jalaki n'a ye fɛn mun sɔrɔ a tɛ k'o ɲini a y'o ɲini a kurulen don sɔrɔ in kan k'a sɔrɔ i y'a ye ko ciden min ɲɛnabɔ c'est-à-dire que ne ka ko man bɔ ayi mɔgɔw bɛ olu la sarakati ko sɔrɔ ko in na dɛ o bɛ kira jalaki o bɛ kira mankutu tiɲɛ o bɛ kira lagosi
ko yaye fa in utu min haradu kasoro ni fan diruma bien akadu e tellement non chine mo nyana mo bat watro tra aka jufa juyele no mo nyana mo ko dan mbora fe 600 billahi ay girmando ni mo c'est-à-dire là il est content mais koni wa in lam yutaw minha iza hum yasqatuna mais ni fait madama kabi ani kumbe toro ni fait madama ani kun yere de be toro aha ala mu de fo aya bidurni konoto walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu nutum wasara ni feye arna ka kiraye mundi uma wa qalu o kasro ku kanto hasbunallahu sayutina allah ala ni wasa ala an wasa ko utun kango de foko fe mun diruma o kanga fo ala an wasa ko ni hal ni fama diuma o kanga fo ala wasa ko sabula muna inna ila allahi razibuna ala naka cide buna talenye o gaske ala et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y trouveraient donc et s'y précipiteraient à but abattu. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadakas. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Ni comment ne fleni akoko kira mundi awma Qur'an sura biduruni konota ayawlo na mundi awma aka wasa na mundi awma aka yere min ayo de foni eta. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avait dit, Allah nous suffit. Bientôt, Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager. C'est vers Allah que tout notre désir, que tout va notre désir. Quran sura konoton sura Tauba verset 56 14 59 na. Ko ala kira mundi awma ala kira ma do were di mo ma akambe sura ko kuma de lay. Note ni kitabu de kitabu wera ma di kira ma Qur'anu ko ka be do were di ka fa ko kira e korna soro korna ko fa kay do were di o do were be mi sura ne haya o ma na ko ala ko ama mundi awma do o yejume sisa yayi donc o be ala ka aya o de keka ala ka aya o lafi o bu yere lafi nay ka mo lafi nay ko jida ka yira ka fo korna ko fe kitabu wera de be mi mun be dina ko fo mun te Qur'an mi ko jida be de fleni ye o de ko so una ni hadisa ko ye ora wakati sera note antum bi atiullah wa atiur rasul antum bo développer ande la ka développer Qur'an ko nana tafsirul ayati bil ayati kira tugule me fen jume ko afana ka tugu kira ko kira la de la so rama kira tugule me fen jume ko Qur'an nana nay ka yira ka ko kira tugule me Qur'an ko wa an yamar la kanga tugu kira ko ni Qur'an ka siraye bana wala ambe kuna foni la teme nay ala ja ambal make madani Diallo maw aya kanu sini aka so ko demba yala kanga ta fla fo a furumuso ye angarsige de muso la ni awile ko doa ote doa anga shahidu do fana kajolo Abubakar Kulubali afana muso jigina aya angarsige de muso mana jata ani anga shahidu Sheikh Umar Kureshi afana a dogoke muso jigina aya an sama Ibrahima denge donc olu amu présenter assemblée la amba fo nunu sababe munu toko fora nieta ambe o kalfa alama ani u ka zuriya bele jele alaka u ka zuriya tanga ka bo shiatinu toroma ani isa afana muso no we mariage baba ambe demunu baba nan clara ambe ta dolon note nanya ngame ambe do o ke folo donc ola ambe do o ke nunu sabay demsen nunu ye jata Ibrahima ani do alaka
hinɛ ɲɛsi u ma olu ani u ka zuriya bɛɛ u wolodon ka kɛ u ma kisi don ye u bɛna fatu don min na a ka kɛ u ma kisi ye u bɛna kunu k'u jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na a ka kɛ u ma kisi ye ɲɛnamaya gɛrɛgɛrɛ ala k'u kisi ɲɛnamaya hɛrɛ ala ka ɲɛsi u ma ala k'a nɔgɔya u ka sigi duniya kɔnɔna na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahara donc o la maaw a y'a kanu an ka taa fila fila fɔ a fɛ yen hakili jigi sira fɛ sini su fɛ a ka so bɛ min 21h an t'a kɛ 21h de 21h 01 hein o tɛ ka taa dɔrɔn 21h awɔ an bɛ taa dɔrɔn 21h o tɛ e bɛ se ka yɔrɔ taamasiyɛn mɔgɔw ye yɛrɛ k'a taamasiyɛn sisan n'a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko kiyasu ka foto ko yɔrɔ o t'an ka yɔrɔ taamasiyɛn ɲuman ye n'i ye kiyasu ka yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn alimami mɔgɔ min bisimila alimami o fana ɲɛsinnen don o ma ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ wele kɛ dɔrɔn an b'i kunbɛn ni ye maaw ɲininkali kɛ o yɔrɔ faamu o faamu na a ka ca ala fɛ Bangon tourné sira min bɛ da sugu dɔ la o la a faamunen don inshallah donc o la minnu bɛ fɛ ka yen sɔrɔ u bɛ maaw ka numéro ta walasa ni weleli minnu ni u tununa weleli bɛ se ka kɛ o tɛ donc mariage Isa Jara ka mariage a bɛ kɛ don jumɛn silama furusiri jeudi nata ya rabbi ala ka o kan bɛɛ an ka Sayidu Isa Jara de don han Isa Jara donc o la dimanche fana o dimanche kelen fana sini kɛnɛ o tɛ wa ayi Cheikh Togo Falajɛ ko Sayidu yɛrɛ de bɛ mariage ni célébrer quoi k'an yɛrɛ de k'a célébrer k'an yɛrɛ de k'a sigi quoi donc an ko o ka cɛ ni muso bɛɛ bila yen fɔlɔ n'an taara an b'o Cheikh Gawusu voilà Cheikh Gawusu bɛna walanda di an bɛ taa dimanche don an bɛ taa ale bɛ furu walanda a bɛ to ka furu walanda di kosɛbɛ kosɛbɛ don dɔ a ye furu walanda di tiɲɛ yɛrɛ la wasa dan de don han wasa dan de don donc an b'a lajɛ ni wagati min b'a bolo dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ɲu an bɛ taa a yɛrɛ de bɛ cɛ ani muso u sigilen bɛ Cheikh Togo Sayidu de don dɛ Sayidu gɛlɛn de don juma tɛmɛna a nana yan a tɛ sɔn fiyewu fiyewu k'a sɔrɔ ale ye cɛlakaw de dɛ a taara musolakaw koron fo o ka su u ka sɔn a ta ma donc olu fana ko bon ko a y'a ta a y'a kɛ cogo min y'aw diya donc o ko Sayidu kalanfaw ka taa o ka walanda babu a fɔ cogo di furu babu parce que furu sirila ka olu t'o dɔn furu sirila ka ban maintenant an b'a fɔ furu siri n'o tɛ furu banna ka ban pewu sisan an bɛ taa ka seereya ni kurakuraya ka hakili jigi kuma fɔ u ye dɔrɔn k'u labila dimanche wagati jumɛn ka laɲɛnamaya n'a ye ala ja jeudi a bɛ tour dimanche nata tour d'Afrique fanfɛla la Falajɛ an ma yɔrɔ kelen kelen han Falajɛ tour de l'Afrique fanfɛ an bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yen an t'a yɔrɔ nin dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ 16h kɛ awɔ ni ninnu bɔra u ka misiri la dɔrɔn u bɛ sɛnsɛn k'an sɔrɔ so yen a bɛ kɛ an tɛ taa u ka misiri la dɛ an bɛ taa kɛ so yen awɔ n'a ye ala ja puisque an yɛrɛ de a bonya dilen bɛ an de ma o la o hukumu kɔnɔ ni kunnafoni wɛrɛ bɛ yen Alpha Samake an ka Sayidu Alpha k'ale ka mɔgɔ dɔ banna donc ale ma se ka yan sɔrɔ k'an ka dugawu kɛ ale ye o tɛ donc an balimakɛ Bari Modi Bari Jara jɛɲɔgɔn Modi Bari mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ to ka sigi yan tuma bɛɛ o don a bɔra so sanfɛ ka bin donc a joginna kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ dugawu k'a ye a senw bɛɛ tiɲɛna donc o la an b'a fɔ lajarabiw de don awɔ ala ka nɔgɔya don a kow la k'a kɛ lajarabi ye o lajarabi a ka kun
aka okun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Quran sura fla aya kɛmɛ bi duuru ni wɔɔrɔ n'i y'o fɔ ni o sabatara i dusukun na ala bɛ i garisɛgɛ fɛn wɛrɛw la i ma sigi ni minnu ye yarabi ala k'a kɛ o kɛcogo la a bɛ dugawu ɲini sahidu fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ amina amina an balimakɛ Sek Fandamadi dɔ sigilen bɛ Allemagne a tun ko a bɛ an ka Kajolo radio so k'a b'a sara a y'a sara an ye wari bila ka taa o ma o tun ye kalo 3 sara donc o tun ye a facture ci a ma a ma bɔ a kalama dɛ a ma kɛ ten donc o y'a facture ci a ma ko o ye kalo 3 sara u ka yɔrɔ la an ka émission bɛ to ka passer donc cɛ y'a mɛn a ye kalo 3 wari di ka wɛrɛ di quoi kalo 3 wɛrɛ awɔ donc an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen sahidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen a bɛɛ i ni ce u yɛrɛ ye o tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ b'i ta de la mun bɛ i kɔnɔ ala de b'a dɔn a ko mun bɛ aw kɔnɔ ko minnu bɛ yen ni fɛn t'u bolo k'a di ka sɔrɔ u dusukun falen don ala ka ko la a ko k'ale ala b'u sara bi muso to taba kɔnɔna na wala hukumu kɔnɔna na vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ walanda di jɔ yan bi k'a fɔ ko ala ka juma caman wɛrɛ don an garisɛgɛ la a gosi ka tafsiru kɛ ka taa taqabbal minna ya rabbi la ilaha